ки ҳолат ҳоло расследование шидааст ва деюм видеои дигаре ҳастае ки корча қатӣ киштагианша ва ин одам ҳарди ҳамира як кардааст. Қанчиқ и дезинформатсия дар талияти Русия муҳоҷири тоҷикеро овехта ба дор пайдо карданд. Шоҳидаи ҳолати рухдодагиро дар кӯчаи марказии Ногинск мебинанд. В результате которого как минимум один человек был ранен, еще один оказался убит. Дар талияти Русия. Причина инцидента в центре Ногинск. Дар талияти Русия муҳоҷири тоҷикеро овехта ба дор пайдо карданд. Шоҳидаи ҳолати рухдодагиро дар кӯчаи марказии Ногинск мебинанд. Чаро бояд ба ҷавобгарӣ бикашанд мувофиқи дезинформатсияи кардагид? Ассалому алайкум бардор, хуш омадем ба канали Сем Шарипов. Бо шумо ҳастам Муҳаммад Шарипов. Пеш аз ҳама мехоҳам дар бораи бакал гап занам. Пешаи видеоро сар кардан, яъне ки чи причём тут бакал. Яъне ки баъзе тупоё да гуфтани ума ки и флаги Израил нест. Да флаги Израил эсе нависондагӣ дар куҷое. Баъзе вақтҳо аввал касе амира дида гуфтагӣ буд ки эсеи сигарети эсе ам хеле сигарет аст. Аҳози боша мегӯянд ки флаг. И флаги Израил нест. Просто бакали сафед эсе нависондагӣ. Всё. Ден. Ва бидурен интернет бинен ки флаг Израил чӣ хеле ай. Ман ҳатто дар видео нишон наметавонам. Ё ки дар фон, ё ки дар ягон ҷо вообще ягон намуд флаг истифода бурда бошум. Дидагин? Не. Так что ҳамин хотир бакал алиш кардем ки тупоёра боз ҳаршон вайрони бад нашава, ина бакали прозрачный. Но агар ки бугӯи придираться кунӣ, бо ин бакал дам придираться карда мешава. Хе фикр кунӣ бугӯи ва и прозрачния, и значит чой нест, пас кофе нест. Значит арақ хай меган оли бо. Ова бизан. Хушру габзан. Рифма хатшина. Ова бизан хушру габзан. Рифма, лекин хабарои имрӯзаи мо на он қадар хабарои хушай. Лайк шумо сабаб мешавад ки видеоро YouTube тоб брора ва ба дигарҳо ҳам бираса. Раҳмат барои лайкозон. Ва хабарои ки имрӯз дар борашон гап мезанем бародаро, барои дастрас кардани хабар кӯмак мекунен. Худи шумо яъне ки тамошобино худшон ссилкаро рӯй мекунанд. Дар куҷо рӯй мекунанд? Дар Telegram канал, ки дар уҷа бо ссилкаи шахсӣ маста дар описанияи Telegram канал ва ссилкаи худи Telegram канал дар якум комментария закрепичдега. Всегда. Ба ҳамагон маълуме ки ҳама вақт регистратсия яке аз мушкилои ҷиддитарин айда барои муҳоҷири Федератсияи Русия. Одамо ягон шинос мекаванд, ягон ҷура мекаванд, через ягон кас бикунанд регистратсия, чунки на ҳама одам мехоҳад ки дар хонаи худаш регистрировать кунад дар адреси худаш. Ва дар ҳамин ҳолат вақте ки талабот ҳастай, пешҷиҳодам пайдо мешавад ки одамо чунин услугҳоро пешкаш мекунанд. Лекин мутаассифона на ҳама одамо честни кор мекунанд ва ту бояд ҳуҷҷатҳои кардагита тафтиш кунӣ. Ва ин тафтиш кардана шумо метавонед бародаро бепул кунед. Барои кора кардан чӣ бояд кунед? Просто шумо агар ки клиенти ширкати парвоз авиа бошен. Яъне ки чӣ гуна клиент? Ширкати парвоз авиа дора хизматрасониҳо ба монанди фурӯши билети самолёт, гузаштани граница бо самолёт ва ҳамчунин тахт кардани ҳуҷҷат. Чӣ услугҳоеро ки шумо аз ин ширкат истифода бурда бошен, метавонед шумо ҳуҷҷатҳои худтона бепул дархост кунед, тафтиш кунанд. Аз шахсое мехоҳанд ки барои регистратсия кардан ба границаи Қазоқистон рафта биёянд, марҳамат бародаро, рақамо дар болои экран бо мошинои замонавӣ бо комфорт рафта меоянд. Вақте ки дар бораи ягон мушкилиҳои дар Россия ба вуқӯъ омада гап мезанӣ ва ягон тамошобини хеле ҳам ҷавон метавонад ки нафаҳма, ту ҳайрон мешавӣ ки чӣ гуна чизи сафеда сиёҳ мега одамо, чизи сиёҳа сафед меган намефаҳманд. Вақте ки нехе видеоро тамошо мекунӣ, баъд мефаҳмӣ ки чунин тарбия аз куҷо меояд, ки одаморо изначально завербоват мекунад, яъне ки худи Россия завербовкаш усубеста. Бобинед шумо, яъне ки нехе одамое ки ба ном худшона рӯҳонию ё ки дигар чиз меган ки дар бораи худшон рейд рафтеста, ҳоло намедонанд. Тамошо мекунем. Эман ҷанг дастури ҷанг ҳаққа мусулмонкушӣ. Ин ҳамиш омади ман кор дармин чун керо ман керо дордан. Чун русо дамш. Путин дуо кунад. Дариҷаш ҷанг, даруҷаш ҷанг, мусулмонкушӣ дар Фаластин дигараш. Причём дариҷа дар давомаш оне ки дар ҳаққи Путин дуо кунед. Яъне ки беақлию, бефаросатию, бесаводию, бемаданиятию, бефарҳангию ҳамаеро дар як коса мо метавонем ҷамъ кунем ва дар сари нами мусафед бизанем ки ҳарди ҳамира якҷоя карда ки
یعنی که تمام مشکلی هایی که رفته گفته است و در آخرش میگه که در حق پوتین باید دعا کنیم. یعنی که получается گپای گفتی که مسلمان کشی و با میگو در حقش دعا کنیم получается همین چیز دستگیری کردنی برای اون خاطری که پوتین هم یکی از اساسگذارهای جنگ است که نه تنها خریستیانین میبره البته که در اونجا مسلمان هم مرده است. یگان جای مخفیش نیست. هم از تاجیکستان هست در جنگ، هم از ازبکستان هست، هم از قرغیزستان هست و چچنیا و داغستان همچنین مسلمان است و خلق روز خچم مسلمان داره و در اینجا مسلمان کشی نرفته است رفته است. پس چی باید تو بگویی که ما باید در حق پوتین دعا کنیم؟ روز مردم خرسندی کردیم و شد دعا کردیم قبول شد. در این ماشین چند هزار آدم دوستی خدا که اون دارم جهت پول کرده. هیچی نگفتنی کلادامو کلاشون پوش زنگ پیچوق تربز خب شدگن و این ملخص میگه دعا کردن دعاشون قبول شد. و تا کجا میدونی دعای اونا قبول شد نشید تا کجا میدونی؟ برای این برادر شرکت شفای جامعه عکس رفته است 10900 روبل ده 10 اشیا را شما میتونین بگیرین از تسبیح عادی سر کرده به الکترون و جاینمازی عادی و کژنی تو کتاب قرآن و ایرا در برایش در پشت در مونین برای اون خاطری که با شما را در اساس همین عکسیا فیتا بوچکا هیجاما و مساج کرده به پول روی میکنن به خاطر ماه شریف رمضان همه عکسیا دور دوام نمیکنه شانس از دست ندین و چی با ایرا در پشت در مونین چی بویرم بیرم هیجاما میکردین با خریدگیاتون بیاریم بتنشا بخونه هاتی گو این ماشین چند هزار آدم دوستی خدا که اون دارم جهت پول کرده اولویت تو بدی استونی نه اون اولویت باشه چیز خاطر نمیشه اولویت چی معنی داره دوست داره نمونه کنی خدا دوست داشته توفیق داده است اصل اولویت که دوستی خدا کی метаки определить میکنه که تاولیای بانام خط اولیا موندن در галочка یعنی که خودت خط عنوان دادن اون معنای او را نداره که صاحب عنوانی رمزی هم مسجد میره رمزی هم نمازخونه‌ش реклама میکنه میشینه استوریز کردن ده اینا برادر نمیخواد گپ اینا доказательство است که ما در برای جوین موضوع ما روز گفتم اینا برادر ما مسجد رفتیم یعنی که راه به راه реклама بچی اولیای بعد یا که میخوام میگه که شما باید ریش مرا بیاین زیارت کنین قومای عزیزی ما چی باید پیغمبر اعلانش کنین باید بگفتی تو خطون عنوان نتین عنوان شما باید در عملاتون معلوم باشه و عملی تر موین جدید است موزی از باری بالا گذراندین تا چه خیلی همین خیلی آدم را شما از باری بالا میگذارین برای چی کلا شما هم قدر پوچه که گپ نمیزنین وقتی که نمیخواد در بیاشی رو میبراین گپ میزنن ای بای بالا میشنین جلی کلون در پیشمون میمونین چی با گپ نمیزنین برای اون خاطری که از همه در افکتی پادلانترین که در پسیکولوژی هست یه افکت افطاریتت میگن شومیدگی افکتی ما همه افکت در بسیاری آدمای ما کار میکنن برای چی خیلی شیشتای значит ریشش سفید ریشی دراز بزم ریش داره بچی خیلی значит عرقچی مون خود تا اون عرقچی مون تمام خیلی значит سیلی سالش پیر شدگی بچی گوام پیر میشه ای از یگان چی شهادت نمیته بعد بوشتی آدمو در پیش میخولی مرند بلاد کای شما دهنتون آواز میکنید دوست خدا نباشه کفر نمیدی یا اولیو را قبول نداره درست اصلا به اولیو کی اولیو را قبول نداره و اولیو کی определить میکنه و کی اولیو ای بعد حیوان اولیو دوست خدا کسی را دوست داشت و ایمان متفقه ایدار منه واسه مسجد میخونش یا چپانه اولیو میگه دوست خدا کسی را که دوست داشت ایمونش میته توفیق میته با سوی مسجد میبرش آدمایی که значит مسجد نمیروند برای اون مسجد نمیروند که خداوند دوستشون نمیدونن получается که خداوند نگوره با گفتی تو ابله یا کجورا خوندگیان یا با فکر من ابلوشکای پشت دفتر کرات نویسندگی را پایانش در چی نویسندگی سال 2000 چند بار اومدگی اونم رو با فکر خوندگی تماشابین ویدیو را میبینه که معلوماتی پورا نداره و از بلاگرها خواهش میکنن که و معلوماتی پوراتر در این باره کنن خیلی که ما درباره بچه خانه رئوس هردگی بود درباره او گپ زدیم و درباره این کشتارویی که رخ داده در روسیه درباره ای هم گپ میزنیم و اگه نگاه کنین که این آدم چخیل کونی پوتین میلیسه چخیل خودش دکازات کرد که در همه ویدیوهایی که در ریدوی که میشه ما چندین بار گفتم که این خودی مهاجر را به همین ریدو نگور میکنه که خودشونن و مسخره میکنه که یک آیفون کردیت میگیرن یا چرا کردیت میگیرن چی میکنن و در همین جنبه پاس داده است که خکراش گوش کنین این برادرها این دجال چی میگن این پاد خندیده است مرده درباره مرده گپ زده است خندیده است
фаромӯш накунед бародаро чӣ чизҳоеро ки одам тавсия метавад ва шумо дастгирӣ мекунед. Шумо дастгирии кори ҳамин, яъне ки одам против тоҷикоай. И хидиш доказат мекунад ира мане хидиш ба суханои хидиш мегӯяд. Против тоҷик, против муҳоҷирай ва ба эвази куни Путин амелеса ба чӣ хотир? Ба хотире ки яъне ки хидиш да фақат ози кор дорем, ба хотири як паспортире ки Путин додагиаша. Нигоҳ кунед ки чӣ мегӯяд ҳаром. Баъд мо мегӯем ки моро бад мебинанд, ненавидид нас, ана ихе мо мекунанд, рейд мо мекунанд, иш мекунанд. Охир бародарои азиз, ман ҳайрон мешавам да. яъне ки ту ҳаром сифат ҳаромзод рейда ба они оварда баробар кардааст ки значит ки ин ҳози ҳами ду тоҷик байни якдигаришон муноқиша шидай ва барои ҳамин хотир ҳамин қадар рейда ҳамин қадар зулме ки дар Россия мераванд ту гуфтеси сабабаш ин ҳамияй. Ту пат ту тоҷики хича киштай. Ака кишташа ҳастам ман. ин видеора худи одамои дама ҳамроҳӣ кардаги ама дар ҳамин бора видео кардаистам ва видеои там дар ҳамин замон баромадагиай, лекин дар вақти сиёмка ози ман видеои тара дидам. Хуб шуд ки бо ма видеои тара хуш кунам дар ин мобайн. Вақте ки тамошобин мепарта ба хотире ки ту маълумот битӣ ва мо гӯш мекунем ки ту чӣ маълумот мету, маълумот намету вообще пас мезанӣ. Ан полиция омадан рейд карданд баъди кода, қабида меги шумо хеле мусулмоне ки идита мекишен мега. Чӣ гуна мусулмон гада мега шумо идита мекишен мега шумо барои чӣ мед? Баъд ин рейд не дар любой ситуация, дар любой фалокату дар любой уголовный коре ки мерава, полиция меояд, таъқибот мегзарона ва ба хотире ки ҳамун кор дар ҳамун кишвар шудагиай, расследование мегзара ва дар ҳамун кишвар мувофиқи ҳамун закони ҳамун кишвар ҷазошон метан. Ин чизи оддиай ва шумо чӣ хел мусулмоне ки ита мекишен далбаёб муноқиша дар байни любой кишвар ҳаст, дар байни любой миллат ҳастай. Любой миллат дар ҷанг ҷӯш як муноқиша мешава, як иша мекишан ё ки иша мезанад, ягон кор мешава. Ин чизи оддиай, ин чизи обычниай ки набояд бо халқи урус дар инҷа чӣ шава ки халқи урус ҳазор уруса киштаестай ки худи Путин хез гуфт ки дар Украина ҳуҷум кардиян, гуфтиян ки сдаваться кунен ай тарафи армияи Путин гуфтае сдаваться кунен, аю тараф хестиян овоз буромадай гуфтае ки русские не сдаются ва дар ин ҳолат ҳамашу мурдай гуфта бо фахр кестиян, яъне ки руса киштай ва ин кор да бояд ки рус удивид нашава. Ин кори оддия дар байни любой одам ин кор метавона рух бития, лекин набояд ту ба хотири паст бизанӣ ки бо ҳамин хотир рейд кардем. Причём ба ин хотир рейд не, вақте ки як куштор як ҳолат шид бояд расследование шава ва милисо аз действительно ки расследование мекунанд ин кор. Россия мега идита букишнеш доди. Хайрос намегу. Ду тоҷик киштай. Вақти тоҷик киштай не парту дай дамҷа бо овезон дианаш. Так, дезинформация асосӣ. Яъне ки ин қанчиқ дар бораи ду ҳолат гап задаистем. Я ҳолатеро ки тоҷика дор кашидагӣ овезон кардагӣ ёфтагиян ки ҳолат ҳоло расследование шидаистай, пурра тасдиқ шудагӣ нестай ки ҳамин одама ҳамин дор кашидагӣ чӣ воқеа рух додагиад. Ва деюн видеои дигаре ҳастай ки корча хати киштагианша, корча хати дар макш задагиан ва ин одам ҳарди ҳамира як кардаистай, ҳарди ҳамира як ҳолат гуфтаистай ва меяд ки киштианша бурда дорш овехтан, яъне ки дута ҳолата як кардаистай. Қанчиқ и дезинформация дар талияти Русия муҳоҷири тоҷикеро овехта ба дор пайдо кардан. Тоҷик киштай. Вақти тоҷик киштай не парту дай дамҷа бо овезон дианаш. Шоҳидои ҳолати рухдодагиро дар кӯчаи марказии Ногинск мебинанд. Причина инцидента в центре Ногинска, в результате которого как минимум один человек был ранен, еще один оказался убит, стало громкое выяснение отношения, привлекавшее внимание прохожих, сообщил очевидцы в соцсетях. Дар талияти Русия. Причина инцидента в центре Ногинска. Дар талияти Русия муҳоҷири тоҷикеро овехта ба дор пайдо кардан. Шоҳидои ҳолати рухдодагиро дар кӯчаи марказии Ногинск мебинанд. Тура бояд ба ҷавобгарӣ бикашанд мувофиқи дезинформация кардагид. Шоҳидои ҳолати рухдодагиро дар кӯчаи марказии Ногинск мебинанд. Дар талияти Русия кӯчаи марказии Ногинск мебинанд. Дар талияти Русия кӯчаи марказии Ногинск мебинанд. Дар талияти Русия муҳоҷири тоҷикеро овехта ба дор пайдо кардан. ту
چرا باید با جوابگاری بکشم موافقه دزینفورماسیای کردگیت که چی خیلی بر اومدی مرا گفتی که تو حالت نمیدونی حالتی را که من میدونستم و زنگ زدم ریدی زنگ نورداشتی که ما زنگ بزنم گپ زنیم گفتی اوزی کمتر پس یه جای معین برام زنگ میزنم نکی گولست او دلیت کردی که وعده کردگی بودی که زنگ میزنم فهمیدی تو مرغی زنگ تلفن تا شما زنگ زدم نمیکشوی زنگ تا زنگ زنم آخه چیزی که میگم باید با زنگ بگم زنگ تا بکشو زنگ زنم بگم میکشو یا نه حالا جای معین دا برسیم خودم زنگ میزنم باشه براس رسیدی خبرتی تو و دزینفورماسیا از گفته هستم تو باید با جوابگاری کشیده بشوی تو برای اون خودی که دزینفورماسیا کردستی حالتی که تو حالو تصدیق شدگی نیست رسلی و رفتگی نیست که همین حالت چی خشدگی تو حالت هر چیزی کردی که توجیک ادا اینجا کشته و بابا برده هم کشتگی را برده دورش آویزوندیان توجیک کشتن بخدا توجیک کشتن پارتو دادم با آویزوندیانش تو دو تا حالت یک کردی تو قنچق روی روز شیطانی میکنی برادر عزیز اکنی دکور نیست التماس خواهش میکنم اکنی یک پاتی همین من گفته هستم که این چیزی گپایت یا پوچ به مغز به معنا یعنی که زنش که اگر روز یک جنایتکار میره بینه رمزیه گفته بود که در کار نیست زنش که در کار نیست هم خیلی کار میکنه پس امیر اج در دوری با گفتی خود و می کار میشه تو میدونی گپت پوچ به مغز و به معنا ما هم سر که مونده زوره نسان دادی توجیک خیلی زوره بخدا او افسوس دامی راسیا نیست دام جا میشید بعد نگاه کن کورو برو چه میشی کنش نو نه تو گپ زده سی مرا تومات کردن قتل انگولیتون وقتی میگن تون که ببرین دکزات کنین که برین بخش پرسه میگه که تو بیو براسیا را او افسوس دامی راسیا نیست دام جا میشید یکم ابو شما این و الپش گپ زدن در کورایتون بخزین انگلی بیاین شما مرا تومات کرده من نباید وقت صرف کنم پیش شما برم شما خودتون کین بیاین ولی کبرزن بیاین من خیتون گپ میزنم اش میکنن بخدا دیگه میلاد امیر نمیکنه قدر مو دیگه ملت همه را نمیکنه میگه فقط در ماه همی روتا با کونوت سیاه کردی که گفته ایسی که در دیگه ملت همی کار نیسته فقط در ماه این پول شیطانی تو بعد میگن که دی پول میکنن رویتون میکنن یالا بعد ریت میشه بعد میزنن بعد ماشتون بعضی در شهر رو محکم میکنن نگاه کنین ریت کردن مسجدها را رفتاری بعد همش با اونی آورده رسون که یه آدم جنایت کرده یعنی که تصور کنین در یک کشور کلان با مثل روسیه یک ملت بین یکدیگرش یگون مناقشه کرده و باید که تمام ملت برای کار آزاد بتیان مسجدتون رو محکم کنن ریتون کنن همه این با هم خطیر نه چون که در کنستیتوسیای خیلی گپ نیست در قانونگذاری هم کشور خیلی اومدگی نیست که اگر میگرانت اومد و بین یکدیگرش مناقشه کردن زنش که شما تمام ملت هم که در همین کشور هسته باید که با جوابگاری کشونده شود هم خیلی گفتگی هسته نه هر یک کشور به خودش قانون داره وقتی که یک مناقشه شد موافقه هم مناقشه رسلی ون میکنن هم آدمی که نگاره هم آدم یگانه خودش باید رفته جوابگاری با جوابگاری کشیده شود نه اینکه تمام ملت تو دالبایوب چی گفته استی تو اپراودوات کرده استی ظلمی که در روسیه تو اپراودوات کرده استی تو دجالیه دجال تو خطا مسلمان نگو مسلمان باید حق بگه این تاجیکستان است روسیه گفتن در امیر چی گفتنی با مقصد گفتگی که در تاجیکستان اگر میبودن پس این کار ممکن بود همین گفتنی اگر در تاجیکستان یعنی که در روسیه آمدن در پوستیم کشتار کردن تو میگویی اینجا تاجیکستان است دولت یا پس در تاجیکستان همین کار ممکن بود با گفتی تو در تاجیکستان هم ممکن نیست و در تاجیکستان هم آدم جوابگاری خچا هم آدم با جوابگاری میکشن در روسیه هم در انگلیه هم در ویلیک بریتانیا هم در امریکا هم در لوبوجو без разница но کی سبب شده نمیتونه که ویس آدم رو ویس ملت در اونجا آزار بتیان تو دالبایوب بگیرم وشیدم تمام میکنم در چشم میخوام همین چیز گذشت دیدم اوی تراتواری که اونجا میذاره در اونجا میمونه بوتا بانو میخوام نمی راسیا همین در دست همو فهمیدی تو خندیدستی دجال خندیدستی برای مرگ آدمو برای مرگ هموطنی خودت کنته و میگه کردیت میگیره اومده در بالای تراتوار موندگی بو خیلی میفوره تا که جو میدونی و با کردیت گرفتگی بچه گرفتگی ممکن رنگی تو رفته لسیده باشه گرفتگی باشه کی میدونه مر به ناموس دایوس بلاد همین ویدیو ده همین قدر کارایی که من میکنم همین قدر گپای تر من میگم تو پاد آدم نشدی تو باید همون ویدیویی که یکمی که خستی
тоҷикора мазоқ карде ки телефона айфона кредит мегиран ва войма мекунан. Ман дар ҳам бора гап задам, ту бояд баъди ҳамин дига ҳам чунин гапа гап намезади. Як камтар ибрат мегирифти. Ту пад и қадар беномус будаи, қадар чӣ будаи, одам нашиди да. Дар яке аз пестприёмникҳои Русия ин видеошо тамошо мекунем бародаро. комментария бинависем, видеоро ба дигар дӯстотон плейлист закен. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Ман рафтам монтажкунӣ. Каждагар калтакелос. ва бардора хабари дигаре ки роӣ кардан, як видеои хеле ҳам даҳшатноку ғамнокае ки албатта ман ира пурра наметавонам шумо да нишон бутем. Ира метавонед шумо дар телеграм канал тамошо кунед ва ҳоло боша вақте ки видеоро дама роӣ кардан ман пурсидам ки чӣ воқеае, чӣ ҳодисае, кай шидагае, чӣ шидагае, маълумоти пурраша роӣ кардан бикунен ва истончика роӣ кардан. Яъне ки и бародаро ҳардушон тоҷик будаянд. Ду кас мисол дар видеода шумо намебинед, дар телеграм канал будороин ҳастаи видеош. Баъди баромадиян видео ма мепартомаш. Дар Ногинск як одама ба қатл расонидан. чӣ тавре ки вао мегӯяд, байни ду рафиқ як муноқишае мешавад ки яке занхимдор ва дигар нафаре кушта мешавад. Онҳо мегӯянд ки аз Тоҷикистонанд. Шоҳидои ҳолати рухдодагиро дар кӯчаи марказии Ногинск мебинанд. Причина инцидента в центре Ногинска, в результате которого как минимум один человек был ранен, еще один оказался убит, стало громкое выяснение отношения, привлекавшее внимание прохожих, сообщил очевидцы в соцсетях. Яъне ки бардоро байни ду одам як муноқишаи хеле ҳам баланди сар мезанад ки садои ғавғошон одамои рахгзара диққатшона ҷалб мекунад ва дар натиҷа якеш захмӣ ва дигареш ҷон метиҳад. Яъне ки дар натиҷаи ин муноқишаи даҳонакӣ ҳам хел мешавад ки яке аз мардо корда гирифта дар гардани дигариш мехалонад. Я очевидец. Вот и подробности. Несколько людей поспорили между собой, потом переругались, в результате чего один из участников перепалки воткнул нож в горло другому, потом ранил второго в ногу, написал один из свидетелей конфликта. Ва баъдан аз суханои як шоҳиди ҳамин ҳодиса чихеле ки ӯ мега, як чанд мард байни ҳамдигариш муноқиша доштанд даҳонакӣ ки якеш як корда гирифта ба гардани дигариш мезана ва ба пои дигариш. Яъне ки получается се кас будиянд дар инҷа ки як кас як шакшта як аз дигар ранид карда мувофиқи гуфтаҳои ин шоҳид агар бигирем. Так дар бораи официальный хабарам официально аст ки аз ГУМВД Российской Федерации. Как сообщается ранее, инцидент произошло в Ногинске в пятницу днем. В настоящее время место происшествия оцеплено. Представители ГУМВД по РФ Московской области производят необходимые следственные действия, устанавливая подозреваемых свидетелей и все подробности, связанные с данными преступлениями. Яъне ки чихеле ки ГУМВД мега ки рӯзи ҷумъа рух додагӣ ва ҳамун территорияро дарҳол маҳкам мекунанд ва ҷустуҷӯи шоҳид ва гумонбаршудаҳо рафтестаем. Так, натиҷа чӣ шидак? 105 Уголовного кодекса РФ убийства, который предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. Тамоми расследование брава баъдан мувофиқи кор уголовни дела мекушоянд мувофиқи статья 105 Кодекси Российской Федерации, яъне ки куштор, ки аз 6 то 15 сол ҳабс пешбинӣ шудагӣ. В регионе реализуется комплекс мер создание в рамках государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья», включая видеофиксацию нарушений, современные технологии раскрытия преступления и усиленные работы участковых уполномоченных полиции. Корҳои дополнительные действия участковиёра зиёд кардастанд ва технологияи ҳозиразамона истифода мебаранд барои дарёфт кардани ҷиноят. Ва албатта бардоро ҳолат хеле ҳам ҳолати бадай. Мутаассифона чунин ҳолат
бо дар мо партофтагиянд ки дар бораи иш ҳам гап мезанем. Ва як видеои дигаре ки тамошо мекунем бародаро ба мо фиристодагиянд, ин шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистонае ки ба дор овехтагиянд ша. албатта бародаро тамоми процедураи ба дор овехтагӣ ки чӣ хеле ура аз уҷа халос кардесиянд ва бисёр бародаро пурсиданд ки полиция дар ин бора дарак дорад. бале бародаро видео бо полиция ҳам ҳамаша мутаассифона ма дар инҷа мондан наметавонам, барое ки ютуб метавонам моро маҳкам кунам. хира мемонам, лекин оригиналаша шумо метавонед дар телеграм канал тамошо кунед. ссилкаи телеграм канал дар якум комментарий ҳаста ва паспорти бародар роҳӣ кардагиянд ки ман пурсидам ки маълумота пурра дар корай. Асоев Маъруф Ҷамшедович ба мо роҳӣ кардагиянд чунин ному фамилия, содаи Тоҷикистон, 15 моҳагии 1989 сол. Так, описание и новости. Дар Тольятти, Русия, муҳоҷири тоҷикеро овехта ба дор пайдо кардан. аз ӯ Азоев Маъруф Ҷамшед соли таваллуди 1989 ном бурда мешавад. диққат, дар метро Бабушкинская рейд ҷараён дорад, эҳтиёт бошед. одамоеро ки мегӯянд ки рейд нест, пас тамошо мекунем ки чӣ бошад ба гуфти шумо агар ки рейд набошад. короче, хамира соёгоша куфтестан. ку агар ёфта бошанаш ё ки наёфта бошанаш калон группе калон ба ҳастен мақсад поделиться кунем ҳами суратҳоро ҳами паспорта бишносаниш соёбош мақсад даракша биёран бигиран ҳамира як сусу кунан равонаш кунан бравада. Так, Рам зия зия типа типа саводи ба таквои эротия дымлой бе илм не пряде ранги хил дымлой бе илм ай паша месоза филм дымлой бе илм ёки дымлой хил хал кафире када бага месоза филм